Welcome to Ventura's life. Hello guys. Hello guys! Today is November, December 27. E oggi dove andiamo, Kuya? Christmas party. Dei Cagliero. Sì. Dici buon Natale a tutti, Buon Natale a tutti. vi voglio bene. Vi voglio bene. Mua 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 mua. Mamma. Bellissimo. Ok, fai vedere outfit check tuo. Fai vedere il nostro. Ah, oppola. Yeah, gang. Gang. Eccolo, lui Kuya. Kuya Andrew. Fai vedere i tuoi pantaloni, i tuoi bag shoes. Ah, ok. Adesso tocca. Vai a riprendere Alex. Se vado a riprendere Alex. Eccolo là, Alex. Bello e stricco. C'è anche Alex. Anche lui. Scusami, amore. E lui è Alex. Bellissimo, un cucciolo. Hai le scarpe. Scusami, amore. E poi ci sono io. Ok. Merry Christmas in lahat. Merry Christmas. Mami, tu? Outfit check? Outfit check. Ti piace? È bella la mami? Bella? Yes. Yes. So guys, oggi quindi facciamo vlog e come dicevo l'altro giorno è esattamente un anno e Facciamo il un Christmas party dell'anno scorso Sì. era uno dei nostri primi vlog. So Kaya- yes. No, Basically bandiera yun ang kami. ating palatandaan. Ogni Christmas party. Yes, ogni Christmas party è un È anno in nuovo. più del nostro Pagva Vlog. So guys, Quindi- paalis na kami, ci stiamo preparando. Thank you. Thank you. Thank Yes, you. Sa mga thank you. nag-subscribe. Tutti a voi. I love you. Merry Christmas. Yes. Okay guys, so we are getting ready and we will see you directly there. Vlog daw. Vlog daw tayo. So, kaya yun. Saan gaganapin ang ating ano? Tu lo sai. Ah, è vero. Ako nga pala may alam. Wrist Grill. Wrist Grill. Dati kinakainan namin yun quando, perché vicino in zona. Ok. E cucina tutto, tutti. Cioè dall'italiano al cinese. Fanno anche i menù fissi. Uh-huh. Primo, secondo, contorno, vino, c'è anche c'è l'acqua, vabbè, tutto. Comunque è un posto, si mangia bene e costa poco, perché è diciamo che è una trattoria per quelli che fanno la pausa, Ah, ma ok. veloce, quindi anche per i camionisti, quelli veloci, trattoria così. Ho Quindi capito. Guarda. Mamma. mangeremo di là, vabbè, troveremo tutti gli altri Mamma. che li trovo. Poi c'era Angelo Sanchez che ci ha portato i nostri regali, quindi salamat bro. Ok, ikaw kuya, anong sasabi mo? Bagong jacket ang ating Un giocatore che Giampaolo. fa tac. tapos ay gustong gusto din ni Pao ang forma ni Kuya. Na loose ang pantalon. Tapos naka malyoncino na parang medyo Bitin. bitin. Na medyo ang tawag doon? Crop top na malyoncino. Ako naman, outfit check din tayo. Malyoncino, shorts, tawag dito, stockings and UGG. Basic. So, si vede, però, vabbè. It is 5:20, napakadilim na. I mean, madilim na. Hindi naman napakadilim. OA. Madilim Non naman. siamo stati molto veloci. Yes. Alex, It's okay. Ang ating Alex ay medyo matamlish Dai, dahil sinisip-on. Fa così, Non abbiamo dai. fatto il lavaggio prima di Mami. uscire. ma sai come si fa dai? Beautiful. yeah. Ayago yan. Ano gaya? Kabandal. Mami, Mami, Ano? hindi pa tapos ay. Meno uno. Doors closing. Doors closing. Ito naman si Alex, nakapang
Babbo Christmas Natale. din na Babbo Natale. bonnets. Medyo. Sistemiamo. May grande per lui. Ito yung kay Kuya. Apertura. Grande pa naman. Ano? Parla, Yeah. stringi. Anche io, guarda. Anche tu? No. Oh, santa polenta. Okay, so guys, officially see you later dahil bibiyahe na tayo. Okay. Sumariwat. Nakakasabay ko si Fra. Fra, Merry Christmas. Merry Christmas, bro. Nakakasabay. Ciao te! Merry Christmas! Merry Christmas! Happy New Year! Hindi. Ito, si Risto Grill. Cucina italiano, cinese, giapponese. Menu fra... Merry Christmas a te! Hindi. Uy, may ano, manapakil. Sorry. Sorry. Grazie. Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Ah, col fiocchettino. Ciao George. Merry Christmas. Ciao. Sama? Saan? Ay, cielo. Ciao Dang. Ciao Ins. Merry Christmas Ins. Merry Christmas. Si è svegliato, no? Sì. Di pag nag-5 naman tayo lahat eh. Naman! Maglista din muna, listahan! Oh! Birthday party? Oh, sino ang kapipili? Anong gusto niyo? Kaya let's tingin na. Sama arrivati, nandito na tayo guys. Wow, ang dami na rin ah. Ang dami natin din eh. Pare-parehas. Kasi pila mo kuya. Bibi ah. Naka sa pulpo ng... Bibi, natili si Rafa che mangia non pane. Ay, Bili. daming ipiprito na. Bibi che gioca, no? Anche kuya, gutom na. Lori ka! Pakaisang tulian ko pa Dai! Regalo sono pronti. Troppi regali, daming bambini, guardate sono già tutti in giro. Sumubo lahat yung mapa. Isa lang ang isa. Sadyang ano? Cheers. Kakaiba. Kakaiba daw. Merry Christmas. Merry Christmas. Nalpas sa ulit. Nalpas sa ulit. Merry Christmas. Nawakas, Pops! Sa wakas. Nakasama ko sa Christmas party. Sa wakas. Alam niya, Andre. Saan ito? Wow, ito si Juping. Pero ano na, siyempre Bro. Merry Christmas. Ciao, Bilo. Merry Christmas. Shoutout sa mga kaibigan ko dyan sa Dubai. Layo. Layo. Ako ko niya, tutim. Yun, butang na. Ay, bawal. Kami na. Hindi na isasama. Cut na lang talaga. Cut na. Shoutout sa mga Dati nung nakamit kami, napanood yung mga luma, putang na kaya tinanggal ang mic. Ay, rinig. Wala, sige dami muraan. Pero malamig na. Lakit ka mo. Kaya, kundi naman yung mga bata. Galing Dubai. Ano ba na yung pisang ate dito? Jump rats. Jump rats kami na, no? Sino yung barang? Saan yun? Sino yung marupinong yun? Bastardo talaga si Fred. Oh, lalaki na. Ano pa ka ba yan? Libre ba ni Tito?
Utang. Thank you. Ilan ba gusto nyo? Bili, kuha na kuha. Basta kayo masaya makita ko natawa kayo siya. Nakaya bigla. Mga kasama. Ito, ano man? Basta kayo hindi ka na, ganyan. Ano, Alex? Merry Christmas, Pops. Merry Christmas. Alex? Merry Christmas, Tol. Kumusta, Tol? Gusto. Bakit tayo eh? I love you, Tree. May tranquilis. Safe, Ra. Tutto il contrario di te. Si. Pero pag naglakad na yan, Ganyan din daw si George maliit. Tranquilo din daw si George maliit. Kilala nga pala ako sa inyo. Tropa ko. Galing Dubai. Papakalala ko sa inyo ha. Tara. Tang ina. Merry Christmas, kaibigan. Tang ina ako. Napakagwapo na mga na rin. Magkatabi ngayon kami kumain. Mga steak. Pero hindi talaga ako maano. Ari nga aking kaibigan. Napakagwapo. Ari nga pala kaibigan ko. Tang ina. Oh baby. Kaibigan, Merry Christmas ulit. Gusto lang kitang matiin talaga. Merry Christmas. Sadala kote, sadala Gucci. Kami, sadala. Merry Christmas. Masi. Bilhin na. Ako! Yan mo na! Pambini! Andiyan ka din, ha? Diyan, balik isa. Ito, Ninong. Hey, tu. Ciao, Jaika. Ciao. Come stai? Lei cosa hai ricevuto da Babbo Natale? No, quello di Ate Abby. Quello di Ate Non ti Abby. ricordi? Risotto zafferano, salsiccia. Anche io, fra? Penella cubana? Paccheri e frutti di mare. Uguale, eh? Gnocchi patate alla sorrentina. Wow, sorrentina. Ecco del vino. Fra? Amore? Sì, occheri. Good. Buon appetito! Buon appetito! Buon Natale, buon Natale. Buon appetito. Appetito amore. Kaibigan ko nga pala, ina. Gwapo ba ganyan? Oh baby, baby. Un secondo. Io vitello. Vitello, nag-sushi. Mora, ikaw? Patatina. Osso buco con purè. Patatine, ganyan. Di patatine. Buono. Ulit ha? Adesso magtatanggal tayo ha? Adesso ha? Okay? Basta vero ha? 1, 2, 3, go! Dalawa ka na! Ay dito! 1! Okay, okay. Hooray!
go. Okay, game. Ulit. Nanalo ka na din. Tapos ka na. Bye, bye, bye. Apat na. Beb! Oh, Beb! Hep, hep, hep! Yan! Dalawa na lang, dalawa na lang. Ang nanalo ay si Samantha. Anong premyo? Premyo. Yung pambabae meron dyan pa. Asan yung pambabae? Are? Ulipi. Oh, okay. Hindi, yun ang mayari. Oh, yun ang mayari. Oh. Ciao vlog! Ciao! Ciao. Ciao! Buone feste! Buon Natale! Ciao! Piccolo non è questo. Sente, questo? Com'è che si fa? Ah, così. Questo? 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 Ciao Riley! No, non puoi fare... Ok, game, practice. Facciamo vlogging, facciamo Non vlog. dovete toccare il colore. Ito, sila lang muna dalawa. Loro due muna. Ok? Non dovete toccare il colore arancione, verde. Out, out. Tutte e due out, voilà! Tutte e due. Due, mamaya kayo. Okay. Tatagalan nyo nga, ngayon. Appoggia, Non dovete toccare il colore rosa. Brave! Brave! Galing ito ko. Ikaw naman pala na Non dovete toccare il colore verde. Oh! Oh, cambio. Dapat kung sino yung makawalang matira, siya ang kampiyon. Okay. Unang dalawa ulit. Pasok na sa final. Pasok ka na sa finals. Pasok ka sa finals. Non dovete toccare il colore nero. Bravi. Attenti, attenti. Bravi. Wala ka na. Practice nga. Non dovete toccare il colore rosa. Oh, ay, monti ka na tayo dyan. Non dovete toccare il colore verde. Green. Yellow. White. Red. Wala red. Sinusuntok ka lang yun. Dami di ba? Orange. Magaling nga rin dalawa. Magaling. Teka. Veloce, veloce. Veloce, kuya. Veloce ha? Ano yung veloce na ha? Veloce na ha? Veloce na. Veloce na. Ay, pinag-aaralan ko yung kulay. Green. Arancione. Green. Oh. Ako na rin. Tanggal na ako. Okay, game. Ang magaling parehas. Magaling, magaling. Ngayon naman, dovete toccare il colore. Paano naman mag-iba-iba? Iba-iba. Dovete toccare il colore verde. Non dovete toccare il colore green. Wala pa kayong mga kamay, mga putang ina nyo. Huwag kayo mga... Yeah, para pa kayo! Okay. Ako'y paus. May bata pala ang pinapalaro. Ano magsa? Mamaya nung ako ha. Non dovete toccare il colore rosa.
Bilis ha, may mabilis ha. Rosa, bianco, green. Mabilis. Ang galing ninyo. Bawasan natin ang kulay. Dagdagan natin ang kulay. Yan. Lagyan ng black! Lagyan ng black! Lagyan ng black. Nagalit ng mga batang ito ah. Mas lalo kang lito, kuya. Ay, lalo ko marito na rin. Oh, non dovete toccare. Verde, blue. Wala kang blue. Putang ina, ito na naman kasi. Green, red, right. Amazing. Nice. Dapat nice. Green, red, yellow, black. Oh, dali ka. Final. The final round. Umpisa muna natin sa gold. David Tocare. Ay, ascoltate bene, ha? Deve toccare il colore bianco, verde, non deve toccare il nero. Magaling. Blue. Wala kang blue. Ay, kasi nauutala no. Giallo. Oh. Andate! And the winner is Queen. Premio. Ano gusto mo? Ano pare? Ano pare? Bene. Pwede. Mga matatanda naman. Bambini. Don't touch the color. Napakahaba naman. Wala na akong buhos. Color. Basta don't touch muna. Don't touch. Color white. Green. Mamaya. Kasama mo. Okay. White. Green. White. Yellow. Black. Green. Yellow. Orange. Puntang ina, magagaling. Ganon, ikaw magsabi, may isang tagatingin ng mali. Kaya kinalilito. Okay. Black, red, green, white. Out na, nauna siya. Ngayon ang paunahan na. Kung sino unang gumayon. Kami ulit? Kami dalawa. Ayun na naman. Ako natingin lang mali. Ako nalilito. Okay. Magsabi ka. Akala mo naman na alam ko. Orange. White. Black. Green. Napakatanga mo. Okay. Go. Laban! Walang pa ng isang pair. Brenda. Cut. Ayun, dito na. Kulang na isang pair. Utang. Halin ka. Hala. Ate ka. Sabi ko. Yan. Kulang na isang pair eh. Dahil. May maski dapat. Wala pa naman. Sunod ang maski. Sino lalaban din ito? Pagbuo kayo ng malo. Paano ka nakalaban? Color. White. Green. Red. Orange. White. Okay, next. Pasok ka na ha. Pasok na ikaw. At saka si... Si Isang. Oh. Ano to? Don't touch. Don't touch din. Don't touch. Dito ka kulong Okay. 1, 2, 3. White. Green. White. Yellow. Kung ka ba talino, ano lamang ka tayo? Magbago ka! Ang gabi ko sinasabi mo, sige, alis ko yun. Magbago ka. Madaya rin. Magaling, sige. Bago ka. Hindi rin ka ito, ano? Hindi malilit ko. Hindi malilit ko. Oo, ano? Magaling siya. Hindi mo na naisip. Hindi mo na naisip. Ay, paano sila ako? No. Hindi ko naisip. Orange, green, white, yellow, black,
ko, 21 na yan. 21. Lagyan mo din yung 21. Okay, green, white, yellow, orange, red, pink. Magaling dalawa. Paano kaya? Iwan ako ah. O sige ha, mabilis na rin. Black, green, white, okay, fine. Semifinals. Agaret, saka si Green Raisa. versus Raisa. Raisa. Oh, Grisel. Semifinals po tayo. Wala ba na kayo mga kabahan? Semifinals na yan, Semifinals na. Okay. Green, white, yellow, pink, red, black. Semifinal eh. Eh, mabilis. Mas mabilis. Dali kayo dyan. Yellow, pink, white, black, green. Yes. Next. Hindi, wait. Angelica. Angelica Mario. Yan, tumagang ka namin dito. Lalaban ka na sa semifinals. Semifinals na po tayo, semifinals. You know. 3, 2, 1, pink, white, yellow. Dapat to white. Final! Umabot ka sa final, hindi ko akalain. Ano level ba? White, hindi ko rin. Yellow, green, orange. Perché mani? Level 2. Level 2. Yellow, white. Away mo. Matang lang lang. Black, white, pink, green, orange, yellow, pink, white, black, green, orange, yellow, pink, black, white. Hindi ka na. Oh, level 3. Oo, ang galing. Grazie, kuya. Alex, dami ka. Nasa tapo. Yellow, green, And the winner is... Are. Kung galing kay Sara, at siya daw ay pang babae. Atensyon eh. Lalaki sa bola na. Don't touch. White, green. Tanga. Pasok na yun. Kayo. Difficile. Kaya don't touch the color. White, green, yellow. Oh, yellow na rin. Hindi, perte. Red, black, white. Orange, green, yellow, white, green, Adi pa! red, white, black. Pao! Green, white, red. Aspetta, vieni. Pink, green, white, yellow, orange, red. Exchange gift na! Tataki ko yung papabukas ng candy.
Grazie mille ragazzi. Sono tutti nostri. Grazie mille. Hai voluto 2 bambini? Yan, dammi tu i regali. Thank you so much guys. Grazie a tutti. Picture. Dini ka, babae ka, dini ka. Tumakan muna sa labas. Thank you for watching.